gabi na naman guys. And welcome to my Kadingding Vlog. So guys, kita ko sa inyo yung ano. Hey. Super cute na bonsai. So mamaya kita ko sa inyo na malapitan. Siyempre, ang sikat na kainan ay McDonald's. Walang asawa-asawa. Puro chicken guys. Makahanap ng pork. So guys, mamaya gusto nyo makita yun guys. So tara, titignan natin yun guys. So tara, let's na. Titignan natin. Come on guys. Tara. Wait lang. Go na.